Veliki broj osoba danas u svijetu bori od epilepsije. To je ono što veliki broj vas nikada zapravo ne bi ni znao. Danas ću vam govoriti koji su daleko najvažniji minerali da kontrolirate samo epilepsiju i da sa nekakvim prirodnim lijekovima ili ovim bitnim nutrijentima značajno smanjite one klasične napadaje same epilepsije. Epilepsija je karakterni poremećaj funkcije kore mozga i središnjeg živčanog sustava, uzrokovan snažnim iznenadnim neuralnim izbijanjem. Za dijagnozu prave epilepsije potrebno je barem 2 ili više napadaja. Ono što danas možemo reći da se sama epilepsija karakterizira specijalnim simptomima. I mi kada govorimo o samoj epilepsiji, određeni simptomi kao što su djelomičan ili potpuni gubitak svijesti, neobičajni pokreti vilice, ukočenosti poremećaj govora, grčenje mišića, kao i gubitak osjeta autonomnih funkcija, poremećaj raspoloženja ili mentalnih funkcija, govori do toga da osoba ima samu epilepsiju. I danas znamo i studije to pokazuju da nekoliko desetaka miliona osoba u svijetu ima ovu vrstu bolesti. Kod epileptične osobe signali iz jedne skupine živaca postaju prejaki. Do tog poremećaja dolazi iznenada, iako se poznaju neki percipirajući faktori poput neispavanosti i bljeskova intenzivnog svjetla. I mi danas kada govorimo o samoj vrsti epilepsija, kako bi vam rekao, postoji 30 poznatih vrsta epilepsija. Međutim, postoje 3 karakteristične vrste koji veliki broj osoba u najvećem broju slučajeva imaju. Možemo reći, epileptični napadaji se često dijele u 3 skupine. Generalizirani napadaji sa potpunim poremećajem svijesti, parcijalni napadi sa djelomičnim poremećajem svijesti ili specijalni epileptični sami sindromi. I mi kada govorimo o samim uzrocima zašto zapravo nastaje epilepsija, imamo nekakve čak uzroke iz okoliša, imamo neke situacije čak vezano za genetsku predispoziciju. Međutim, puno drugih perspektiva uzrokuje da osoba ima samo epilepsiju. Prije svega urođene mane ili perinatalna oštećenja mozga, ozljede mozga, konfuzije, meningitis, encefalitis, metabolički poremećaj, komplikacije dijabetesa, poremećaj elektrolita, zatajenje bubrega i uremija, nedostaci hranjivih tvari, trovanje alkoholom ili drogama, tumori ili lezije mozga, hipertermija, moždani udar, sve ovo danas može uzrokovati epileptične napade. Ne bi vjerovali. Ono što je jako interesantno za reći, kada osoba ima epileptični napad, svi ovi karakteristični napadaji su učestali. Međutim, ponekad osobe mogu imati samo epilepsiju, a da nemaju karakteristične epileptične napade. Ono što možemo reći, epileptički napad je privremena disfunkcija mozga, uzrokovana elektroničnom aktivnošću živaca u cerebralnom korteksu. Napadaji rijetko uzrokuju oštećenje mozga, ali mogu značajno otežati život samog oboljeloga. I što mi u najjednostavnijim verzijama želimo napraviti? Želimo značajno povećati i poboljšati funkciju mozga i samih živaca. I tu veliku ulogu upravo iz ove perspektive igraju ključni minerali. I zato prvi mineral koji ću vam preporučiti, koji bi trebali konzumirati ukoliko želite spriječiti epileptične napade, biti će apsolutno magnezij. Magnezij se često uzima 500 do 700 mg dnevno, u nekoliko doza između obroka. Jako dobro se konzumira sa jabučnim octom. Potreban je za smirivanje živčanog sustava i spazava mišića. A kao dodaci prehrani uzimajte magnezijev klorid. I ovo je vrsta verzija kada vi uzimate magnezij uz dodatke prehrani. Kao i uvijek tražite kvalitetne, organske, prave dodatke prehrani. Magnezijev klorid je specijalno dobar. Međutim, ja ću vam preporučiti da uzimate hranu redovito koja je krcata sa samim magnezijem. A koju hranu želite konzumirati, biti će apsolutno špinat, tikvice, sjemenke bundeve, lima, grah, tuna, smeđa, riža, bademi, tamna čokolada,
avokado, banane, tofu, pšenične kljivice, aljaški kraljevski rak, maslac od kikirikija, melasa, kruh od integralnih žitarica, morske alge, amarant, sjemenke suncokreta, skuša, indijski oraščić i laneno sjeme su vam namirnice koje imaju najveću koncentraciju magnezija u praktično svim namirnicama koje mi danas poznajemo. Dakle, želite konzumirati magnezij ukoliko želite spriječiti i kontrolirati epileptične napadaje. A znate koji mineral savršeno u organizmu zajednički funkcionira sa magnezijem? Biti će apsolutno sami kalcij. I to će biti drugi mineral koji ću vam preporučiti danas. Kalcij kao dodaci prehrani se uzima 1000 do 1500 mg dnevno, iako je bitan za normalnu funkciju mozga i samih živaca. Dakle, magnezij i kalcij nevjerojatnu ulogu igraju u funkciji mozga i samih živaca. Rekao sam, isto tako kalcij možete uzimati kao dodaci prehrani, međutim još bolje je kada kalcij uzimate uz hranu koju svakodnevno uzimate. Prije svega, hrana bogata kalcijem su organski mliječni proizvodi, losos, sardine, alge, tamno lisnato zeleno povrće, badem i šparoge prehrambeni kvasac, propula, kupus, maslačak, datulje, kelj, kelp, zob, šljive, sezam, alfalfa, čička, kajinski papar, kamilica, limunska trava su namirnice krcate sa kalcijem. Dakle, magnezij i kalcij su vam super i još dvije bonus informacije. Apsolutno uz ova dva nutrijenta bitno je da jedete hranu bogatu sa selenom i specijalno hranu bogatu vitaminima B skupine, što bi bilo jako bitno za reći. I ovo su vam najbitniji nutrijenti, specijalno minerali ukoliko želite kontrolirati samu, naravno, epilepsiju i epileptične napade. Vi, moji dragi gledatelji, da li ste ikada imali ovakvu bolest ili možda sada imate? Da li imate vi kakav savjet prirodnog liječenja? Komentirajte dolje ispod video zapis. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija o mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu. Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog videozapisa, imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod videozapisa pretplatite se na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, koji su glavni simptomi nedostatka magnezija u vašem organizmu? Ovo je jako interesantna emisija koju sam već napravio na mome kanalu, to možete saznati u ovom videozapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.